ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली प्रयोग विद्युत को शेयर करूची, एहाको आपण माने जो नारी बा पुरुषंकर उद्देश्य प्रयोग करिवे, क्रियार संपादन मात्र के ही सेही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपण को पई एभली भाबरे छटपट होवा पई लागिवो जे पर्यंत आपनकर तांको सह सेही संपर्क स्थापन न होईची से पर्यंत से भाव में छटपट हो चलते जितेबाला आपण तरफ समस्त संपर्क सूत्रपात घटव सेतबल जाए से क्षांत होबे। एक एभली शक्तिशाली प्रयोग जेतबेले प्रयोग करा जाए जो भाव में धनु तीरु तीर जो जगह को निक्षेप कराए से जगह विद्ध होता है से भाव में यही तंत्रोक्त वशीकरण प्रयोग जितेबाला आपण माने जो नारी बा पुरुष उद्देश्य प्रयोग करथांती से संपृक्त नारी बा पुरुष को एभली भाव में तंत्र विद्ध करिथाए जद्वारा कि सही व्यक्ति नारी बा पुरुष आपण पई पागल प्राय अवस्था को चली आसता है जे पर्यंत आपनका सह तांकर संबंध न होईची से पर्यंत से भाव में छटपट हो चलता है जे भाव में जल विहीन माछ भूमि उपर छटपट हो चलता है से भाव में से क्षण क्षण आपण पई तड़पिया पई लागे। यही शक्तिशाली वशीकरण विधान टी को आपण माने संपादन करिया पई से कौन सामग्री आवश्यक नहीं किंबा से कौन जटिल मंत्र तत्व आवश्यक नहीं। एक सूक्ष्म वशीकरण क्रिया जहाँ आपण माने वीडियो गोटे थर बुझिकी आप सठिक भाव में प्रयोग करने आपण जो व्यक्ति नारी बा पुरुष को जीवन भितर काम्य करुचंती तांको पाया पे सतत चेष्टा करुचंती मात्र सही नारी बा पुरुष आपनक सह संपर्कित होई पारु नाहंती। देखिबे चमत्कार ढंगरे सही नारी बा पुरुषक सह आपनकर खूब शीघ्र मिलन घटिबो एवं आपनकर समस्त अभिष्ट मध्य पूर्ण होई परिबो। तेबे एई चमत्कार परीक्षित वशीकरण क्रियाटी को आपण मानक आगे उपस्थापन करिया पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल रे पार दैचंती एवं एई भली कंटेंट रे आपनक रुचि रहउची तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेबोली कि आमे जेतल मध्ये आपण मानक सेबारे एई भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचिबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबेठु नजर पकेबा ए शक्तिशाली वशीकरण विधान जहाँ माध्यम कि आपण जेतबेले याकु जे कोनसी नारी बा पुरुष को उद्देश्य प्रयोग करचंती ताहा संपृक्त नारी बा पुरुष को एभली भाबरे तंत्रोक्त सरविद्ध करि रखिबो जे पर्यंत आपनकर तांको सह संपर्क न घटिछि से पर्यंत से आपण को बिना छटपट हो चलथिबे एवं आपण को पाया पे व्याकुल होउथिबे। आपण माने एही क्रियाटी को जे कोनसी दिन मध्य करि परिबे। सप्ताह रविवार ठारू आरंभ करिक शनिवार भितरे जते गोटी मध्य बार अछि आपण एको जेतल मध्य चाहिबे सेतल मध्य आपण माने प्रयोग करि परिबे। तबे जेतल आपण माने एको प्रयोग करिवे आपनकर रात्र समय होइतिबा दरकार। आपण जेतबेले रात्र रे शयन करिया पे जाउचंती खाइसारि करी आपण सेही समय ही एही क्रियाटी को जदि सठिक भाबरे जे बोली भाबरे मु विधि निर्देश करछि वीडियो भितरे आपण ध्यान सहकार सुनिके जदि सेही बोली भाबरे करनेले तेबे सेही नारी बा पुरुषक सह आपण जेकोसी प्रकार संपर्क स्थापन करिया पे चाहिबे ताहा खूब सहज ढंग रे होई परिबो एवं संपर्क स्थापन पई आपण को प्रपोज करिवार आवश्यक पड़िबो नाही। से तांको तरफरु ही समस्त संपर्क सूत्रपात करेबे। तेबे एही वशीकरण तंत्र क्रियाटी को आपण माने किभली सफलतार सह संपादन करिवे एई ध्यान सहकार सुनंतु। आपण जेकोसी दिनर रात्र समय शुद्ध पुत्त होइकरी पूर्व दिग को मुख करी एक आसन पकईकरी बसंतु। आपनकर शुद्ध पुत्रता ही ए दिगरे जरूरी। आपन जदि स्नान शौच करि परिबे तो भल कथा, अन्यथा रात्र समय आपन केवल हाथ गोड़ मुह को धोईकरी आपन पूर्व दिग मुखा होइकरी बसिबे एवं एक धला आसन पकईकरी बसिबे। तेबे एकांतता मुहूर्त को आपन सर्वदा ध्यान देथिबा जरूरी। जे बोली भाबरे आपन के न डाकंती आपन कौनसी क्षेत्र में विचलित न होती कोलाहलमय न थाए एभली एक परिवेश को आपण सब दृष्टि रखिथिबे। एभली एकांतता मुहूर्त देखिकरी जेकोसी दिनर रात्र समय आपण माने क्रियाटी को आरंभ करंतु एवं एही क्रियाटी को आरंभ करिया पे आपनको आवश्यक हबो गोटे तेजपत्र जहाँकि तंत्रोक्त शास्त्र मते खूब शक्तिशाली खूब क्षिप्त जेतबेले याको आपण माने वशीकरण क्रिया हो मारण क्रिया हो सम्मोहन क्रिया हो ए तेजपत्र टी को व्यवहार करथांती सेतबेले चमत्कार ढंगरे कार्य करिथाय। एभली कि आपनकर जेते मध्य इच्छापूर्तिर उपाय अछि से इच्छापूर्ति दिगरे एई तंत्रोक्त तेजपत्र अत्यंत शक्तिशाली भाव में कार्य करिथाय। तेजपत्र खाद्यपत्र पड़े जो भाव में तार तीक्ष्ण रसरे खाद्यपत्र को स्वादिष्ट करिथाय सेही भाव तले याको तंत्रोक्त प्रयोग करा जाय। यार जो तीक्ष्ण स्वभाव ए तीक्ष्ण स्वभाव रे तंत्रोक्त क्रियाटी अत्यंत चमत्कार ढंगरे एवं खूब शीघ्र मध्य कार्य करिथाय। तेबे आपण माने जेकोसी गोटे तेजपत्र को संग्रह करिकरी ताको प्राथमिक भाव में शुद्ध पुत कराई अर्थात को गंगा जल किंबा शुद्ध जल रे धौत कर सारा परे एक लाल मार्कर पेन सहायता रे ता उपरे एही गोटे मंत्र को ही केवल लिखिबे। मंत्रटी आपनकर एही भई रहइबो क्रम कर फल अनुसार
ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କର ନାମ, ଯେଉଁ ଡାକ ନାମ କି ଉପନାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ସେଇଆକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ପୁନରାୟ ସେଇ ବୀଜ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଲେଖିବେ କ ର ଫଳା ଅନୁସାର କ୍ରମ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମ ନାମ କ୍ରମ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ସେହି ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଲାଲ ମାର୍କର ପେନ୍ ସହାୟତାରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ପାପୁଲିରେ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବାମ ହସ୍ତ ପାପୁଲିକୁ ଘୋଡ଼େଇକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ନିବିଷ୍ଟ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କି କାଳ୍ପନିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ଚାଲୁ ଘଟିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିଲେ କ୍ରମ ତାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କ୍ରମ, ଏହାକୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆପଣ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରମ ନାମ କ୍ରମ ଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଥର, କ୍ରମ ନାମ କ୍ରମ 2 ଥର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ 21 ଥର ସେଇଠୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ এই ତେଜପତ୍ରଟିକୁ କୌଣସି ଏକ ଧଳା ରୁମାଲ, ଯେଉଁ ରୁମାଲ କି ଆପଣଙ୍କ ତେଜପତ୍ର ଲମ୍ବ ଅନୁସାରେ ଥିବ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ସେଇ ରୁମାଲ ଭିତରେ ରଖିଲେ ତେଜପତ୍ରଟି ଆଉ ବାହାରକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ରୁମାଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେହି ତେଜପତ୍ରକୁ ଭିତରେ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କି ତେଜପତ୍ର ତା ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ନଯାଏ କିମ୍ବା ମୋଡ଼ି ହୋଇ ନଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ସେଇ ରୁମାଲ ଭିତରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ତକିଆ ତଳେ ରଖିକିରି ଆପଣ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଶୋଇଯିବାର ଅଛି ସେହି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କ ସହ କାଳ୍ପନିକ ସମ୍ପର୍କର ମିଳାମିଶା ଭାବନାକୁ ନେଇକରି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାତ୍ର ପାଉଛି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକିରି ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଏହି ରୁମାଲ ସହ ଏହି ତେଜପତ୍ରଟିକୁ ନେଇକରି କୌଣସି ନିର୍ଜନ ପ୍ରାନ୍ତର ସୁନସାନ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଯାଇକରି, ଏପରିକି ଯଦି ମଶାଣି ପର୍ଦ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥାଏ ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ସେହି ପ୍ରାନ୍ତର କିମ୍ବା ଶ୍ମଶାନ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଭଳି ସୁନସାନ ଜାଗାର ଯେକୌଣସି ବୃକ୍ଷର ମାଟି ତଳେ ଏହି ରୁମାଲ ସହ এই তেজপত্রটিକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଚପଲ ନେଇକି ଯାଇନଥିବେ, ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେଠୁ ପୋତି ଦେଇକି ଚୁପଚାପ ଆସନ୍ତୁ। ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବେ ଯେଭଳି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ଘରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଥର କ୍ରିୟା ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେହି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋଡ଼ିତ ହେବେ। କିଭଳି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।